त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्व साई देव देव। परम कारुणिक परम प्रेममय भगवान बाबा पाद पद्म आम समस्त शतकोटि आज रणपुर भजन मंडल उपस्थित होइतिबा समस्त गुरुजन समितिर आवाहक जिला स्तरीय भाई भौणी एवं ए ग्रामर समस्त सप्रेम साईराम। भगवान को अपार करुणा आज रणपुर भजन मंडली वार्षिक उत्सव एवं पवित्र रामनवमी ए रामनवमी हार्दिक अभिनंदन समस्त जनावि। जदि आम देखा जहाँ भाई कहते पूर्व आम समस्ते जाचे रामायण किए लिखिले ना वाल्मीकि लिखिले। गोटे वाल्मीकि रामायण अच्छी जहाँकि आम ओडिया माने समस्ते पढ़ीचे बा पढ़ुचे। एवं भगवान सत्यसाई जेतेबेले स्वयं भगवान रूप में आसिले अवतार रूप में आसिले लिखिले जहाँकि आम समस्त हूँ रामकथा रसवाहिनी। जहाँकि भाई कहते ये रामकथा रसवाहिनी एवं रामायण भितर डिफरेन्स कौन ना आम देखा आम समस्त देखा गोटे मैंगो गोटे आंब गछटे देखा आंब गछटा जहाँ तार जहाँ फल आम देखुचे आंब से आंबटा हूँ गोटे रामायण जोटा कि आम समस्ते देखिपर। किंतु आंबटा को जो चिपुड़ीकिना तार रसटा बाहर करके आम जो पीऊचे से जो रसटा जहाँकि भगवान जिते प्रदान करते तार एसेंस प्रत्येक क्यारेक्टर पर पछरे किसी ना किसी भल कथा जहाँकि भगवान वर्णना करते किए वर्णना करें ना स्वयं भगवान जीए से समय राम अवतार आसते सी ही केवल कहीपर। कारण भगवान जो राम अवतार आसते से जहाँ जहाँ कार्य करते ए रामायण वर्णित। किंतु रामायण आम जहाँ शुणीचे आज जहाँ शुणा टी डिफरेन्स यही कहबी जे आम जहाँ किसी अनुभव करवा जहाँ किसी एक्चुअली होता कहवाई चाहूँ। आम जाचे जो अवतार आसती आमको दुईट जिनस गिफ्ट करता आम समस्त दुईट जिनस उपहार दे था। कौ दुईट जिनस प्रथम जिनस हूँ गोटे रूप हूँ कौन नाम रूपटी कौन ना भगवान का रूप जहाँ आम देखुचे फिजिकल फॉर्म रे जहाँ भगवान को देखुचे। आम जदि एवं राम को अनुध्यान करवा राम को अनुभव करने चाहिए जो आखि बुझी दौचे रामकर प्रतिछवि आम आखिरे आसूची सी हूँ गोटे रूप। आउ सेकेंड कथाटी कहली कौन ना जहाँ भगवान देखते नाम ए राम नाम जिते आम जपिबा जिते जपिबा निश्चय कलिजुगे जहाँ कि भगवान कहते ये कलिजुगे सबुठारु सर्वश्रेष्ठ मार्ग हूँ प्राप्ति करार नाम संकीर्तन। जहाँकि आप देखिए किसी समय पूर्व आम नाम संकीर्तन करुले साई भजन करुले जहाँकि नामार्चन जाऊँगी। फर्स्ट टी कहली कौन ना फॉर्म द्वितीय टी कहली नाम। एवं फॉर्म उपर जो कहूँ भगवान जो दिव्य रूप ताकू देखिले आम कौन पर आट्राक्ट होचे जिते शृपणेखा आम समस्त जानी शृपणेखा जाई पहुँची जाइए पंचवटी पाखे जो एरिया रे राम जाइए जंगल में थे सीता सहित माँ सीता सहित थे पाखे थे से समय शृपणेखा जो जाई पहुँची जाइए जगार देखुची राम बहुत सुंदर तेणु राम को बाहावाई तार गोटे आशा आसी जाइए मनरे एवं जाई पहुँची जाइए। से समय आम जाचे जिते सी राम को लक्ष्मण को जनाई से कथा से कौन कर नाक काटी कान कटा हो जो घटना से फेरी आसी कारण
से आ किसी करि नाही जेतबेले नाक एवं कान कटा हो जाइछि से पहुंची जाइछि रावण पाखरे एवं रावण को कहूछि भाई मोर एई अवस्था से दुई भाई जे कि वर्तमान ऋषि वेशरे अछन जो माने बुलुछंती जंगल रे बुलुछंती किंतु जंगल ठारू तो ठारू भी मते शक्तिशाली अछंती एवं से माने मोर नाक एवं कान काटी दैछंती। रावण सांगे सांगे प्रश्न करूछि भौणी मोर गोटे प्रश्न तते रहिगला कोन प्रश्नटी ना मु चाहूची मु तो जीवी निश्चित ताके मानक सहित युद्ध करिवि एवं किंतु तू तो मध्य शक्तिशाली सेति शक्तिशाली किंतु तू कोन पई जतेबेले से माने नाकटा काटिले एवं कानटा काटिथिया भितरे किछि तो समय थिबो ताले जतेबेले नाकटा काटा होतले सेही समय तू काई किछि जो राक्षस तमे तामे जानिछे समते राक्षस एवं से राक्षस जतेबेले से प्रवृत्तिटा काई देखैलु ना एवं ताकू कोन पई तू आक्रमण कलु ना जहार उत्तर सुपर्णखा रखिला पहिला जे मु जतेबेले रामन को देखिदेली लक्ष्मण को देखिदेली सेमानक रूपरे मु एमिति भाबरे वशीभूत होई जाइतिली जे मु मोर राक्षस गुण भूली जाइतिली जेहेतु मु राक्षस गुण भूली जाइतिली मते राम बा लक्ष्मण जी जहाँ किसी आघात करिले मते किसी जना पड़िला नाही एवं सेहिति पई से माने मो नाक एवं कान काटी देई एवं जतेबेले मु मोर फॉर्म को फेरी पारिली जते मु पुनी जानिले जे किसी आघात पाइला पर मु जते मोर अवस्था को पुनी फेरी पारिली सेतु देखुची जे दुई जन सारा मानव मोर नाकटा काटी देइछंती एवं सेति पई मु आसी तो पाखे पहुंची तेणु एइथु आमे कोन देखुचे जे ए नाक जो कटा हला बा कान कटा हला थार कहिला जे भगवान को रूप कथा कहिला जे भगवान को रूप एते सुंदर जे जहाँ को देखले केही भी वशीभूत हो जाउतले सेही प्रकार हम भगवान शक्तिशाली आपन जे भी प्रसाद थरे जाइछे से कोन बारंबार जिया पई चाहछि जे भी थरे भगवान को रूप को देखिछि एबे देखंतु 85 वर्ष जतेबेले पर्यंत भगवान सहशरीर थिले से पर्यंत भगवान केश से जहाँ प्रथम थिला ताहा मध्ये थिला आमे कुहा जाए बयस अनुसार लोकर शरीर बा तार रूप चेंज हो चली थाए तार चर्म जहाँ भी किसी आमे देखिया फिजिकल अपीयरेंस सब चेंज हो चली थाए किंतु आपण माने देखिबे भगवान जेते बयस रे ऊपर को चलिले सेते सुंदर जानिले तो ये कहबार कारण होउची जे रूप जहाँ कि भगवान हमको देइतिले जो मुहूर्त रे जो समय आमे चाहिबा यदि भगवान को रूपटा को आमे मनन करिबा ताले भगवान हम पाखरे पहुंची एबे द्वितीय कथारे कहितिले जहाँ कि अवतार जतले आसंती से नाम देइसंती नाम संकीर्तन कथारे कहा जाए जेंति कि 108 जपि दउचे बा 108 को जतले रिंग करूचे फोन करूचे सेतले 108 आसी पहुंच जाउची कोन पई ना गोटे दुर्घटना हेची बा किछि असुविधा हेची जहाँ फल हमको से साहाय्य करूची बा हमको गाड़ी रे लेना जाउची तेणु जे 108 थर आपण माने भाबंतु जे हम भगवान को ना जदि जप करी हमर बा सेही ओंकार जहाँ कि भगवान देइछंती बा से साई नाम जदि हम जप से श्रद्धा और भक्तिर सहित ताहले हमर जो विपदटा हेबाकू जाउची बा जा हेइची ता निश्चय दूर हबो एते कोनसी मात्र संदेह ना ये थिला फास्ट कथा जोटा कि मु कहया पई चाहूतिली जे भगवान को रूप एवं नाम हमकु सब बेले धरि रखिया के पड़िया एबे आमे विभिन्न प्रकार स्टोरी देखिबा जेहेतु पिला माने अछंती जहाँ किछि पसंद से माने सेया करंती तांको जहाँ जदि चॉकलेट टे पसंद से चॉकलेट टे जहाँ सहित भल लगुचे ता सहित जेते पेरेंट्स माने कहिले मते से ता सहित जाइना पहुंचीथिबे सेही प्रकार पिला माने कोन जानिछ ना जेतलो राम जन्म हेले तांको सहित आउ तीन भाई मते जन्म होइतिले चारि जण राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ए चारि भाई जेतलो जन्म होइतिले सेही समय देखिले जे राम को छाड़ी आउ तीन भाई कांदुछंती जेतलो समते तीन जण कांदुछंती केही बुझी पारिले नाही पेरेंट्स माने विचलित हले कि जो पिला माने जन्म होइछंती एते कांदिबार कारण कोन कारण ताकू कोन पई ना राज परिवार कोन करछंती ना चारोटी दोली तयारी कर दैछंती चारोटी दोली जेतु तयारी कर दैछंती गोटे दोली रखा हिची गोटे दोली रे आमे जो दोली छोट छोट जन्म होला पर जो दोली टंगा हिथाय घरे से दोली रे प्रथम रे राम को रखा जाईची लक्ष्मण को रखा जाईची भरत को रखा जाईची शत्रुघ्न को रखा जाईची अलग अलग रखा जाईची चारोटी दोली रे एवं से माने कांदिबारे लागुछंती ए कथा जेतो देखि कि ना जेते बेले से माने समस्त अन्य मानकर परामर्श खोजिले गुरु जणे महर्षि आसी कहउछंती मते लागुची किछि आकर कारण एवं से जेहेतु जानि पारुछंती जे कोन ही थाई पारे से संग संग कोन करूछंती ना रामकर दोली रे लक्ष्मण को आनिया थोई दउछंती देखला रे पिलाटी हसी लागला किछि जेतो भरत आउ को पाखरे शत्रुघ्न को रखा जायछि सेतो सी मध्ये खुशी होउछंती एही प्रकार जेतो देखिले सेही प्रकार कैरेक्टर सेही प्रकार गुण ताकर संपूर्ण जीवन सारा रहिछि तुमे माने देखो राम को पाखरे सबले लक्ष्मण थिले कारण लक्ष्मण एवं राम परस्पर को बहुत मात्रा रे भल पाउथिले यार माने नुह जे से चारि भाई को भीतर भल पाया नथला समस्त को भीतर थिला किंतु जेतो लक्ष्मण को जेतो राम को पाखरे रखा जायतिला से सेही प्रकार राम को सहित रही एवं लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न से दुई भाई एकाठी परस्पर पाखरे रहिया पे चाहथिले तेणु एटा देखिबा जे
राम और लक्ष्मण आम जाचे पूर्व जन्म भगवान जो आसी बलराम कृष्ण जहाँ एवं से रूप जिते राम लक्ष्मण रूप जन्म होते सी एकाठी होगा चाहते तेणु भितर ये जो परस्पर एवं जब देखा हनुमान को आम कहूँ बेले बेले कहुए जे हनुमान चालीसा जो मैंने पढ़ी से लिखाई भरत सम भाई भरत को माने भरत भाया रामकर जड़े भाई किए ना हनुमान हनुमान तांकर भक्त थे हनुमान केते वर्ष पर 14 वर्ष जिते यात्रा चली से समय भितर देखी ना राम देखी ना हनुमान को किंतु हनुमान को आगे कहुचे भरतर जमी भरत रामकर जड़े भाई से ही प्रकार हनुमान मध्य रामकर भाई किपरि ना जिते वृत्तांत अच्छी स्वामी कहती जिते बड़े जो पायसम जो खीरीटी से यज्ञ सृष्टि होता जहाँकि तीन पिला छुआ जन्म हो पार ना कौन संतान हो ना से समय जो पायसम दि जाता जो खीरी टिकक दि जाता से कौन होती ना जिते बड़े बंटा जाता तीन राणी की से समय सुमित्रांकर खीरीटी जिते से खावाई जाऊँच से समय हठात कौन होती ना गोटे काउटे उड़ी आसी से खीरीटा नहीं पहाड़ पर पकई तो पहाड़ पर पकई देती से समय कौन होती ना अंजनी देवी जे कि हनुमान माँ से खीरी टिकक खाई तापर हनुमान जन्म होती आंजनेय जन्म होती से आंजनेय संपर्क राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित पूरा भाई भाया ये आम जानिले जे भगवान एटा कहते तो से गोटे जिनस सृष्टि जमीक आम भगवान आम जाने भगवान आमर सत्यसाई जो जन्म होते यह प्रवेश थिला प्रसव नथिला प्रवेश कौन प्रसव कौन ना माँ ईश्वरा माँ जिते बड़े कूअरु पानी काढ़ुले हठात गोटे आलोक पिंड भितर को पशि जाइए से भगवान सृष्टि इस प्रकार ये आम देखुचे जो यज्ञ जो आमर जो खीरी टिकक सृष्टि होता से खीरी एम सृष्टि होते से भगवान राम और श्रीराम और साईराम भितर कौन डिफरेन्स ना बोली आम ये प्रमाण पाऊँ एवं यात्रा चली लक्ष्मण सहित राम चली रास्तार हठात रास्तार जी मैंने जानते लक्ष्मण सबकि छाड़ी कहला ना मुझे बर्तमान राम सहित जी राम सेवा करी एवं ताहा माँ परमिशन देते से दुई भाई से सहित रास्तार जाऊँ हठात किसी समय पहुँचला बेलू को लक्ष्मण राम को गाड़ी कर लगी बहुत मात्रा गाड़ी कर लगी आपण मैंने देखूँ ये किसी समय भितर माने जी कि 14 वर्ष टोटाल जंगल को आसापी चाहिए भाई सहित सी चाहिए राजा ही पारि था से चाहिए राजा ही पारि था सहित रही था जेहेतु जस्ट नॉर्मल किसी को दरकार नहीं जस्ट नॉर्मल तेणु आम देखिले जिते राम लक्ष्मण सहित रास्ता जाऊँगी शपथ कर आम जानीचे लक्ष्मण किसी भी खाद्य खाई नथिले पानी एवं खाद्य संपूर्ण 14 वर्ष बंद करते से लक्ष्मण जो जाऊँच राम सहित हठात किसी जगार गोटे जगह एमती जगह पहुंची जाती जो कि लक्ष्मण राम को गाड़ी कर लगे बहुत प्रकार राग आसूँ अभिमान आसूँ माने गाड़ी से झगड़ा भाया लगुच एवं किसी समय जिते झगड़ा चली राम से प्रथम जमी थे से समय से समय लक्ष्मण किसी कहले ना एवं से रास्ता जस्ट कारण से चलुते दुई हठात लक्ष्मण गाड़ी देवार लगी किसी समय पर से जगह एरियाटा माने कवर कर सारापर आगू को जाती सागे सागे लक्ष्मण बुझीपार बहुत बड़ मस्त बड़ भूल कर कारण मो भाई जहाँ एवं जहाँ साथी में आसी जहाँ को सेवा देवाई आसी गाड़ी कर लगी एक कथा जो कही से निजे कांदी पकड़ राम को गोड़ धरी क्षमा मागुंट जे भाई मत क्षमा करेंगे राम कहते तोर किसी भूल ना कौन पाई तोर किसी भूल ना ना जो एरिया दे आम आसुले तार प्रभाव थिला से एरिया रे एते राक्षस माने थिले राक्षसी माने थिले जहाँकर कुप्रभाव रे से जगह एते अपवित्र हो जाइतिला जहाँ जगह रे जीए जीवो तार ये राक्षस प्रवृत्ति आसी जाए तार ईर्षा राग अभिमान जेतक सब
ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତୋର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏହା କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଜାଗାରେ ରହିବା, ଆମେ ଯେମିତି ସଙ୍ଗତି କରିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗତିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ସଙ୍ଗତି କରିବା ଭଲ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ସଙ୍ଗତି କରିବା ଖରାପ ହେବା। ଏବେ ଜାଗାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। କ'ଣ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର? ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ପାଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ମିକା ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶିଖିଥିବେ ନିଜେ। ଏଠି ବହୁତ ଯାଉଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ କିଛି ନା କିଛି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଏକର ସେକର ହୁଅନ୍ତି, ଘୋଘା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତରେ ବସନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହାର ଜାଗାର ପ୍ରଭାବ। ଏଠି କାହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଏ ସେ ସଂସ୍କାରିତ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା, ଯିଏକି ଯଜ୍ଞରେ ରାବଣ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସକୁ ଆସି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାବଣ। ରାବଣ ମାନେ କ'ଣ ନା 10 ଦିଗ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଅନଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଆମର ଯେଉଁ 10 ଦିଗ, 10 ଆଡ଼େ ଆମର ଆଖି ରହୁଛି, 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏସବୁରାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସଂସ୍କାର ହେଇପାରିବା। ଯାହାକି ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଏ ଯୁଗରେ ଆସିଲେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ସଂହାର ନୁହେଁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମେ କହିଲେ ଯେ କିପରି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେମିତି ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦିନେ ଭାବୁଛି ଯେ, ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାବଣ କଥା କହୁଛି ଯେ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ଯେ ରାବଣ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣି ରଖିଥିଲ ତୁମ ପାଖରେ ଏବଂ ତୁମର ସବୁ ଭାବନା ଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ତ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିକି ଆଣିଥିଲ ତୁମର ଅଧିକାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଟା କ'ଣ କରିପାରିଲ ନା। ଏବଂ ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ସବୁର ମାଲିକ ଥିଲ, ତୁମେ ସବୁକିଛି ଫର୍ମ ନେଇପାର, ତୁମେ ସବୁକିଛି ରୂପ ନେଇପାର, ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାମଙ୍କର ରୂପ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ ବା ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲ ନାହିଁ? ରାବଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ରୂପ ମୁଁ ନେବି, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ସୀତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର କରିବା ବା ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଅଛି, ସେ ଭାବନା ମୋର ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାମଙ୍କର ରୂପ ନେଉନି। କାରଣ ରାମଙ୍କର ରୂପ ନେଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ରାମ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କ'ଣ ନା, ରାମ କିଏ ନା ଯିଏ ଧର୍ମ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ରାମ ଯେ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ରାମ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୋ ଆଚାର, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ଯାହାକି ଭଗବାନ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେଇ 4ଟି ଜିନିଷ, ଯେଉଁ 4ଟି ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ଆଚାର। ତେଣୁ ଯେମିତି ରାମଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ବାବା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଦେଉଥିଲେ। ତାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟଟା ରହିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ବା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ 85 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେ ଏଇ ସଂସାରରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଚାଲିଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଲେ ତ, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଅନ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମାନେ ଜୀବନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଶିବ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତିନୀତିକି ସିଏ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ କୋମା ଭଳିଆ ରହିଥିଲେ, କୋମା ଷ୍ଟେଜରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯିଏକି କୋମା, ଯାହାର କି 3ଟି ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଥିଲା, ସେ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେଇ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ 8 ଦିନ କାଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 7-8 ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ 8 ଦିନ ପରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଗବାନ ନିଜର ଶକ୍ତି ଶିବ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ କହିଲେ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେୟା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଲଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମ ମାନଙ୍କର କାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ଏ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ଦରକାର ହେଇନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏବେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ କଥା କହିବା। ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା
आम जानते समस्त जो जटायु भाया भक्त कहीं हो पारे। जटायु गोटे पक्षी थिला किंतु सी राम जीवन देता एवं तार स्वरूप तार स्वभाव पर जो कमटा सी कर जटायु जिते राम पाखे राम हाथ तापर कौन करते ना राम निज बापा माँ निज बापांकर आम जाचे जो राम तो जाइए वन को से समय दशरथंकर देहांत होता जी जहाँ बापा बापांकर जो से कम से करते किंतु जटायु जेहेतु भगवान जीवन देते सब सत्कार लास्ट जहाँ राइट्स थिला जहाँ किसी कर निज हाथ में भगवान करते तेणु आम जो भगवान आम जीवन सबकि कार्य करवा भगवान आमको निश्चय तांकर परिधि भितर आमको रखिए कृपा तले आमको सब रखिए आम यही जटायु ठार शिखा सबरी कथा तो आम समस्त जानते यदि रामायण आज रामनवमी राम प्रत्येक डिवोटी सबरी आम सबरी देखो केते माने प्रत्येक दिन सबरी कि तार मातंग ऋषि कहीदे सबरी यही बाटे भगवान आसवे जुग जुग धरी जड़े बुढ़ी बयस हो गलानी किंतु जुग जुग धरी सी राम अपेक्षा कर प्रत्येक दिन कोड़ी प्रत्येक दिन फुल आण एवं भगवान को अपेक्षा कर आम कौन सतरे से भगवान को अपेक्षा करुचे भगवान गोटे चिठी एमती थे पढ़ुले कहते जे सकाल मुझे अपेक्षा करुच्ची संजय को अपेक्षा अपेक्षा करी लास्ट राति में अपेक्षा करुच्ची तुम्हें मो कथा भाव दे कि कहीं आम भावुना कारण आम एमती कर्म जंजाल भर पशि जाऊे भगवान को मन पकई पारूना किंतु आम सबरी ठार से शिखा दरकार जे जी एत दिन अपेक्षा करथिला जे भगवान आसवे भगवान जो आसले कौन ना जो भगवान आसले पुणी से मोक्ष दे तो जब आम से आशा भरसा निश्चय पाइपर एवं जी लक्ष्मण कौन शिखुचे देखा जिते सब अलंकार ठूल करागला एवं आनी राम एवं समस्त सुग्रीव जिते सब बानर सेना मैंने समस्त अलंकार गोटे आनी कारण जिते लंका को रावण हरण कर माँ सीता को आकाश पृष्ठ थी माता सीता निज अलंकार सब फोपाड़ी देते अलंकार सब पाइकिना बानर सेना आनी पहुंचे शिविर आनी पहुंचे शिविर में वार्तालाप चलती से समय समस्ते परस्पर को कहते से ये अलंकार माँ सीता कि ना जानवा दरकार एवं राम कहते ठीक अच्छे लक्ष्मण को पाखक डाकी पचार प्रत्येक जिनिस मुंड ठार आरंभ कर सब किसी अलंकार जहाँ किसी सीता माता सब गोटे गोटे कर देखा गोटे गोटे कर देखा हनुमान माने लक्ष्मण कहते चिन्ह पारूनी चिन्ह पारूनी चिन्ह पारूनी एमती सब अलंकार माने देखा अलंकार को चिन्ह पारना शेष में जो पादर पाउंजी दुईटी देखा जाऊँगी सागे सागे लक्ष्मण कहते हाँ ये हूँ माँ सीता सागे सागे समस्त प्रश्न कर लक्ष्मण तुम्हें जो माता सीता सहित रहीच तुम घरे मध्य माता सीता थे कि तुम्हें ये अलंकार चिन्हबार एत विलंब कहीं कल लक्ष्मण मु केवल मो सीता माता सीता भाउजर मुझे पाद को सब देखे केवल पाद प्रार्थना करे केवल पाद को पूजा करे तेणु से पादरे जहाँ पिंधि से केवल देखिपारे यह भगवान कहवा कथा कहना चाहते जे लक्ष्मण भाई से संयत रखिबार तांकर जो संयम थिला जहाँ फल कि सी आम जाचे 14 वर्ष काल पानी एवं खाद्य खाई नथिले जहाँ आम जाचे जो से जहाँ भी युद्ध करने कथा जहाँ मारे कथा मारी तेणु यही समय मंदोदरी से प्रश्न जे राम को विषय समस्त कथा कहते ये राम पाखे मुझे जानापी चाहिए कारण मोर स्वामी जी के रावण जी कि सबु युद्ध परांगम एवं सबु शक्ति तार अच्छी देवता मान को पाद तले रखी किंतु राम पाखे कौन अच्छी राम जन सार मानव किंतु पाखे कौन अच्छी जहाँफल कि रावण भाया शक्तिशाली कर मंदोदरी शेष इंटरव्यू कहते इंटरव्यू साक्षात्कार से चाहिए राम आसी पहुँचे एवं सी राम को विभिन्न प्रकार प्रश्न राम सामने बसुँच मंदोदरी गोटे कर प्रश्न पचारि चलते एटा सेटा एमती सब पचारि चलते एवं देखुं जिते थर से कथाटा कर राम मुंड उपरक करना सब उत्तर दे चलते किंतु कौन मुहूर्त सी मंदोदरी मुह को देखी ना एवं से समय मंदोदरी निजे बुझीपार मो स्वामी पाखे यही गुणटी अभाव थिला जहाँ फल कि मोर स्वामी आज हारी जाइए राम यही कारण
ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ତା ପାଖରେ କଥା ହେଲି, ତା ସହିତ କଥା ହେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବି ଅନେଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ସଂଯମତା, ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଚରିତ୍ରତା ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସହିତ। ଏବେ ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବା, ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଶାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯିଏ ବି ଯାଉଛେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ସେ? ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଉଛେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖିପାରୁନା। କ'ଣ? ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 65 ଫିଟ୍ର ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଭଗବାନ ସମିତିଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ମୋତେ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ଭଗବାନ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ହୃଦୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କୁହାଯାଏ କିଏ? ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ଯିଏ ବି, ଏବଂ ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚୁ କହିଲା ମାନେ କ'ଣ? ନା ସେବାର ପ୍ରତୀକ। ସେବାର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଲା, ଆମର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ୟୁର ଆଭେଲେବିଲିଟି, ନଟ୍ ୟୁର ଆବିଲିଟି। କ'ଣ? ନା ଆମର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ଆଭେଲେବିଲିଟି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବଦା ସର୍ବକାଳେଷୁ ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛେ? ନା। କେମିତି? ନା ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ କେବଳ ସମ୍ଭବ ସେ ଯାଇପାରିବ, ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ବାନର ସେନା ଆସି କହିଲେ ଯେ ହନୁମାନ ଯାଇପାରିବ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡକା ହେଲା, ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହନୁମାନ ତୁମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। କ'ଣ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଲେ, ହନୁମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା ହେଇଛେ, ତୁମେ ତ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିନା, ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଠାବ କରିଦେବ ବୋଲି କେମିତି କହିଲ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି, ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିନା, କିନ୍ତୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଲଙ୍ଘିବା, ମାନେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ 7 ସମୁଦ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଲଙ୍ଘିବାର ଯୋଉ କାପାସିଟି ଅଛି, ତମେ କେବେ ଲଙ୍ଘିଥିଲ ଆଗରୁ? ନା ଏବେ ଲଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ତମର ଯୋଉ କାପାସିଟି ଅଛି ବୋଲି? ନା ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଜାଣିନି ଯେ ମୋର ମୁଁ ଲଙ୍ଘି ପାରିବି କି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଅଧାରୁ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ହଠାତ୍ ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଉଛ କେମିତି ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିବ ବୋଲି। ସେଇଠି ହନୁମାନ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ହନୁମାନ ଚାହିଁଛି, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ସେଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସେଇ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ସେ କାପାସିଟି ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ନ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିଦେଇ ପାରିବି। ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ମୋତେ କିଏ ଦେବ? ନା ଆପଣ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କରିଷ୍ୟେ ବଚନ ତବ, ମୋର ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଲଙ୍କାରେ, ତୁମେ କିଏ? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ହନୁମାନ, ମାନେ ପବନ ତନୟ, ଏଇ କିଛି କହିନଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ମୁଁ ଦାସାନୁଦାସ। କାହାର ଦାସାନୁଦାସ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଦାସ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବ, ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହୁଥିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିପାରିଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଆ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପାଇବା। ତାପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ହାର ନେଇନା ଯୋଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର, ଯୋଉ ହୀରାର ହାରଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା କାନରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହଉନି ସେଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଲୋଭ ଭାଇ ଗୋଟେ ହାର ପାଇଛି, ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଛି, ଯୋଉଟା ହୀରାରେ ତିଆରି, ସେଟାକୁ ତ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଲୋକ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ତମେ ଅବମାନନା କରୁଛ, ତମେ ଅପମାନ କରୁଛ, ମାତା ସୀତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି କି ଶବ୍ଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ମୋର ଏଇ ଜିନିଷରେ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ବି ରଣପୁର ଆସିଛେ, କାହା ଘରକୁ ଆସିନା, ଭାଇନାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିନା କି ସୁକୁମାରାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିନା, ଆମେ ଯଦି ଆସିଛେ କାହା ପାଇଁ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି। ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ନାହାନ୍ତି।
ଯଦି ସେଇଦିନ ସେଇ ଭରସାଟା ଆସିଯିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଯଦି ଏତେ କଥା କହୁଛ ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଛ ଛାତିରେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ହନୁମାନ ତା ଛାତି ଚିରି ଦେଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପଟା ଦେଖାଯାଏ। ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ହନୁମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥାଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣକ ଘରେ ଲଙ୍କାରେ ଜଣକ ଘରେ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଏବଂ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭୀଷଣ ଯେତେ ପରସ୍ପର ପଚାରା ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଭୀଷଣ। ନା ତୁମେ ବିଭୀଷଣ, ଲଙ୍କାରେ ବିଭୀଷଣ, ତୁମେ କିପରି ରାମ ନାମ ନେଉଛ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ରାମଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଏବଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ବି ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଠି ହନୁମାନ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେବଳ ଆଜି ଯାଏଁ ରାମ ନାମ କରିଛ କିନ୍ତୁ ରାମ କାମ କିଛି କରିନା। ରାମ କାମ କ'ଣ ନା ରାମ କାମ କରିବାର ଥିଲା ମାନେ ତୁମେ ମାତା ସୀତା ତୁମେ ଜାଣିଛ କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି, ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଠାବ କରିଛ, ମାତା ସୀତାଙ୍କର କିଛି ଯତ୍ନ ନେଇଛ ନା। ତେଣୁ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ। ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନା ମାନବ ସେବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ମାନବ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ମାନବ ସେବା ଯେବେ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇନା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। କେବଳ ରାମ ଆସି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ କେବଳ ହେବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନରେ ସବୁ କିଛି ବିଭାଗ ଅଛି, ଯାହା ଭାଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଠି ବାଲ ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ଚାଲିଥିଲା 45, ଅଫଲାଇନ ହେଇଗଲା 22-23 ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମ କହିବାର ମାନେ ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ପାରିବା। ବାଲ ବିକାଶ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ସେବା ୱିଙ୍ଗରେ ବସିକିନା ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲରେ ବସିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଏସବୁ ମାର୍ଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ନା ବିଭୀଷଣ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ହଁ ସତରେ ମୁଁ ତ କେବଳ ରାମ ନାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ରାମ କାମ କରିନି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯାଇନା ତ୍ରିଜଟାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଗୁଣରାକୁ ଯେତେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ରାମକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି ନା ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନେ ସବୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସାତ୍ୱିକ ନେଚର ଥାଇ ରାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। କିପରି ନା ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଷଡ଼ରିପୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଥିବ, ଖରାପ ଲୋକ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖରାପ ଲୋକ ଆଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁବେଳେ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ପଙ୍କରେ ଫୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ତାର ଗୁଣ ଦେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଏମିତି କହୁଥିଲେ। କାରଣ ରାମାୟଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଯାହାକି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ଦିନେ ହଠାତ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୃଷ୍ଟି କରିକିନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମିତି ଏବଂ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାମଣି ଯେଉଁଟାକି ମାତା ସୀତା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାନ ଯାଇନା ତାଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ଯାଇନା ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଏଇଟା ଦେବେ, କିଏ ସେ ଲକି ପର୍ସନ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଚୂଡ଼ାମଣିଟା ପାଇବ। ଏବଂ ଭଗବାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚୂଡ଼ାମଣିଟାକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକେଟ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। କହୁଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଏଇଠି। ଏବଂ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଉଭ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ସେ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଏଇଠି ଉଭ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ନଜର ଦିଅ, ଏଇଠି ଆମ ହୃଦୟକୁ ନଜର ଦେବା। ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଯେତେବେଳେ ନଜର ଦେବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ବିଶେଷ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ସଂଗଠନରେ ରହିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଯିବା, ସବୁବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି କହିବି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନରେ ରହୁଛେ ବିଭିନ୍ନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭାବୁଛେ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଏବଂ ହନୁମାନ ରାମାୟଣ। ଆଜି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ରାମାୟଣ ହେଇଥିଲା। ହନୁମାନ ରାମାୟଣ କ'ଣ ନା ହନୁମାନ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ହନୁମାନ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ହନୁମାନ ଯୋଉଟା ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲେ। ଏ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ ଯେ ହନୁମାନ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ରାମାୟଣ କହିବା ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିଲେ ହନୁମାନ ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିଛ, ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଲ୍ମୀକି ରହିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରାମ କେମିତି କୋଉ ଅହଲ୍ୟାକୁ କୋଉଠି ଯାଇନା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ତାରକାର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଶେଷରେ ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନ ବାଲ୍ମୀକି ଠାରୁ ତାଙ୍କ ରାମାୟଣ ଏବଂ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି
चिरिबार लेखिले हनुमान जो रामायण लिखिथिले जते वर्ष धरि लिखिथिले सांगे संगे से चिरी देले फोपाड़ी देले चिरी किना फोपाड़ी देछन वाल्मीकि आश्चर्य होतनी कहउछथि तुम एते सुंदर सृष्टि करथिलो किंतु तुम एटा कमे चिरी देलो सांगे संगे वाल्मीकि कहउछथि वाल्मीकि जतो ए प्रश्न भी पचातु हनुमान तुम एमति काहे कलो माने केते महान किंतु तुम काहे चिरी देलो सांगे संगे हनुमान कहउछथि जति मो रामायण पढ़िला परे मो भगवान को समते भूली जानती कारण आम जाने पूर्व वाल्मीकि कौन कहले ना हनुमान तुम कौन कौन कर राम को तुम जो राम आज जीति पारी तुम जो सबकि तुम जो सबकि तेणु जो हनुमान जानले जब मो रामायणटा मो प्रभुंर सत्ता लिभि मो भगवान को कहीं खोजे ना कारण सबुत राम हनुमान कथा जना पड़ो तेणु यही कथाटार से शिक्षा देवाई चाहते जो जो भगवान का ना न आसो से आमर किसी प्रयोजन ना जो संगठन में आम रही जब से कह आम सब करदे आम ये कार्य करचे आज यही कमटा यही प्रोग्रामटा जब आज रही मो जो केवल होती यही भावनाटा मोर आसी जाऊँगी ताल मो भगवान को कहीं पचारे मो भगवान को जब कहीं न जाने मो भगवान को जब कहीं स्मरण न कले ताले से प्रकार जगार मोर रही किसी मिनिंग ही ना सेटा ही हनुमान सेदिन देखले और सांगे सांगे सी जहाँ लिखिले चिरीदे और फोपाड़ी देले कहले वाल्मीकि तुम रामायण समस्त पढ़ ना तुम रामायण में मोर राम को परिदर्शन कराई मो राम को कथा वर्णना कराई मो राम को विषय सब किसी मो रामायण मो पाई तेणु यही कथा आम या शिक्षा नेबा जे आम पाखे जो आम भगवान रही आम समस्त गोटे हिरो आम पाखे जो आम भगवान ना आम सब से भगवान पाखे समस्त तरफ पुणी थे से भक्तिभूत प्रणाम जनाई भगवान समस्ते से शक्ति सामर्थ्य दिंतु से सबरी भाया शक्ति दिंतु से हनुमान भाया भक्ति दिंतु एवं से लक्ष्मण का भाया विश्वास दिंतु यही प्रार्थना रखी मु मोर कथा को शेष कर जय साई राम। बहुत सुंदर कथा कहले गोटे कथा मन को पाइला जे विभीषण भली